I saw someone here Ako nakita nga nasa inyo diri. in your feet, No, sa imong lapalapa. like that. O, diri dapit no sa kilid. Something in Sa it, imong lapalapa, nakay gibating ka kainit. very hot. Init kayo mong gibating diha. Don't worry. Ayaw ka balakan. When this prayer is going Ano yung on, magpadayon niya pag-ampo? you'll be healed. Ikaw mamaayo. Do your hands like Sige, that. pataas ang tanan kamot. Yes, Jesus. Amen. Somebody have been suffering a long-term cough. Nasa inyo diri nagantos ka sa dugay na kaayong upo. The Lord is going to Ang heal you. Dios mag-aayo He's kanimo. going to heal you. Ang Dios mag-aayo kanimo. There's some of you, Nasa inyo diri. you lift up the head, but very painful your hand. No, sakit kaayo ang imong kamot, imong abaga. The Lord is going to heal Ayuhon you. ka sa Dios. Harabobo. Yes, Lord. Hey, Master. Amen. Yes, Jesus. Amen. Kidney will be healed. O, naay kidney diri mamaayo. And somebody's goiter will be Naay greater mamaayo. Oh, hallelujah. Yes, Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. A lot of people will be healed in Nasa the waist. ko diri daghan kaayong pag-aayuhon sa Dios. In the waist side. No, naay mamaayo sa hawak. Put your hands like this. Ipataas imong kamot sa maniini. Father, in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Almighty God. Salamat kayo gamhanang Dios. Because you are the Lord, you never say. Kay ikaw ang Dios na walang gayud na usab. Thank you for you always answer when I call upon you. Salamat kay kanunay ikaw nagatubag sa diyang ako nagatawag kanimo. Jesus, Jesus, I have told them what you have revealed to me. ako sila kuno sa man imong ipadayag kanako. We both believe you Kami nagatuo kanimo. and we release our faith. Ug among ipagawas sa mga pagtuo. As they lift up the hand, Sa diyang ilang ginapataas ang ilang mga kamot. I command the touch of heaven, Akong ginasugo ang tandog nagigan sa langit. the healing anointing, Ang dihog sa kaayuhan. fill every edge up. Na mga puno sa mga kamot nga nagapataas ka. Christ, send the area of the world. Yes, Lord. Ricochet, Amen. Amen. power of God, Amen. Gahong sa Dios. fill the hands. Kau magapuno sa ilang mga kamot. Thank you, Father. Salamat, Amahan.